بحبك رموني يقر عيوني عليك السلام يقر عيوني عليك السلام دعوني اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل لولاك يا زينة الوجود لولاك يا زينة الوجود ما ضاق عيشي ولا وجودي ما ضاق عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن أعلق الرياض ذرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور ومتعان بقرب النور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة يلتقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه كل دابة لقريش نطقت ببسر العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام
ولم تزأر السماوات متدمخة بعد الفرح بملاقاة أشرف البريات ومروده من عالم الخفاء إلى عالم النور بعد تنقله في البطون والظهور فذرها في الوجود باجة التكريم وبصد في العالم الكبير مائل التشريف والتعظيم ببرود هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم واشرف صلاتي وتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله. فحين قرب أوان ودع هذا الحبيب على السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تزيج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعايش. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. والقدرة شمت عناد المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم النور نورا فاق كل نور وأبقى الحق عنا على ما تم الله عليه النعمة من خواص الأمة أيضر عند وضعه أمة تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممنون صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. أتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عمود وبرد الحامد المحمود مذعنا لله من تعظيم وسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك
يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك لربي كل عبد جل يصوره العيان إذا حفظ بوجود المصطفى الهدي محمد نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا مرحبا بك نبيك نسعد مرحبا يا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا الوبال لكل مقصد مرحبا يا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا مرحبا وبنا نجا سبيلي مرحبا كايبين نسعد والمرشد مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا رب بلغنا بجاه مرحبا في جوار خير مقعد مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا ربي اغفر لي ذنوبي يا الله بركة الودي محمد يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر
يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة. وله معسولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل. وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو حبيبنا صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن سيد الوجود. أجمل في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهاب عنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك علة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن ختم كما يحسن التقديم. فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد
لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم البكر من دراري الأوصاف المحمد عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيبي مشهورا وفعلي في محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجه بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمل فتعود ظافره على باب عزته تحت رحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسل عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأبخار في كل موطن القرب ومظهر قاسم في عبادك وساكي كود إرشادك لأهل ودارك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم لك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحررنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحق من المؤمنين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وزنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواظره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشرف وجهة أولادنا ووالدينا ولقدرنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وادم راية الدين القومي في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين وقض دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وبسط العدل بولاة الحق بجميع النواحي والأقطار وأيد بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب
رب الحسن حسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن حسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن حسين من جميع البلايا وبالحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. عبد الذي فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم. يا الله 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 يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم ولا تأخذه سنة ولا نوم وما من السماوات وما في الأرض الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين يديه وما خلفهم ولا يحيط بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده ما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد وقال من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في الجنة والناس من الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين اللهم أجل واصل واهدي وبلغ وتقبل كما قرأنا من القرآن العظيم أهلنا من قول لا إله إلا الله قول سبحان الله وبحمده صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في أجل المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة ناصلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك لحضرتنا نبينا وحبيبنا شفينا قرة عيننا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأرض وصلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ولكل وصال القرابة والتابعين وتابعين من تابعهم بإحسان إلى يوم الدين الأرواح أربعة الأئمة المجتهدين والمقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء المحدثين والقراء المواسين والسلاسل الصوفية الموقين وأولياء الكون أجمعين وثوابا مثل ثوابك إلى أرواحهم من اجتمعنا هنا بسببهم برحمتهم الراحمين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأخواننا وأخواتنا ولجدنا ولجداتنا وعمنا وخالاتنا وشيخنا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين من أخوة خصوصا الروحيين سيدي حي بنتي اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزلها وسما دخلها واجعل الجنة مأواها مثواها برحمتك الراحمين اللهم اجعل فداء لها من النار وفكاكا لها من النار وسترا لها من النار وشراء لها من النار وبراءة لها من النار وسلامة لها من النار اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرها حفرة من حفر النيران اللهم ادخلها الجنة بغير حساب بشفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعه هدى أما بعد. حضرة المكرمين مرحبا شرائف min durrati Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun beliau berada. Dah Habib semua diantaranya nikmat iman dan Islam, nikmat umur, kesehatan, kesempatan sehingga kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rahmatnya. Bersama-sama kita bersolawat mengagungkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita lantunkan itu menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa orang tua kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tuanya.
taat kepada perintah Allah Rasulnya, segala larangan-larangannya, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita berataan di dalam surga bersama Rasulullah tanpa hisab. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurah terlimpah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut jejak langkah beliau para umatnya ila yaumil qiyamah. Sebelum guru kita menyampaikan tausiah pada kesempatan malam hari ini, ulun sedikit menyambung pengajian kitab kita pada sebelumnya sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Wal muslim rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fi dunya. Inna asraqal hadis kitabullah wa khairul huda huda sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, umuri muhdatsatu bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Menyambung hadis yang kemarin, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man akrama 'aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallahu fa ma'wahul jannah. Ujar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa, laki-laki kah, bebinian kah, tuha ka anum kah, kakanak kah, memuliakan ia akan orang alim, artinya orang nang berilmu dan mengamalkan akan ilmunya. Tahu aja kita orang-orang alim nang semalam ujar guru kita semalam, ulama ul amilin, ulama nang mengamalkan akan ilmunya, bukan ulama ul ambilin, ulama nang ketujuh ma'ambilin. Siapa yang memuliakan ia akan orang alim, ujar Nabi, faqad akramani, maka sesungguhnya ia memuliakan ia akan aku. Nah, sama memuliakan lawan Nabi. Sebabnya tadi didahului dengan memuliakan akan orang alim, karena orang alim itu adalah warasatul anbiya. Ilmunya mewarisi ilmu Nabi, akhlaknya mewarisi akhlak Nabi. Pakai minum semuanya anai mewarisi akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memuliakan ia akan orang alim, maka sungguh memuliakan ia akan aku, ujar Nabi. Wa man akramani faqad akramallah. Siapa orang yang memuliakan ia lawan aku, ujar Nabi, maka sesungguhnya berarti inya memuliakan ia akan Allah. Siapa nang waman akramallahu, siapa orang yang memuliakan ia akan Allah, fa ma'wahul jannah, maka wadahnya adalah surga. Allah tempatkan inya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebutin hadis kisahnya kalau kita amalkan itu. Jadi semalam kan sudah kita padahkan, ya kalau kita ini kada dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kada dilirik Allah. Kita ini kada dilirik Allah sebenarnya tah. Lalu kenapa? Lalu kemudian Allah memandang lawan kita, melirik lawan kita, karena hati kita katuju menghubungkan lawan kekasihnya. Siapa kekasih Allah Subhanahu wa taala? Yaitu Sayyidul Wujud Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaitu juga orang apabila memuliakan ia akan orang alim, berarti hakikatnya memuliakan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memuliakan akan Rasulullah, pada hakikatnya sama halnya dengan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kan nanti dipadakan Gurudin, karena Allah dan Nabi Muhammad kada sing pisahan. Paham juga tuh bahasa Korea itu ada singnya. Kada sing pisahan, kada bisa lagi. Itu bang sudah. Itu bang.
Yang guru kita nih kemana-mana, salawat dan bacaan majelis taklim luar biasa. Si dini ada yang kelas tahun berapa? Alhamdulillah. Jadi pertama di sini Mas Sidin tagandal talamak awak ulun takoros. Ini mah ada bagian-bagian tertentu pang ulun nanggandal keinginannya macam-macam. Ganal semuanya aneh Sidin. Ilmunya ganalnya Masya Allah luar biasa. Ulun ini apa? Ratik warak. Lalu kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam naumul alimi afdalu min ibadatil jahil. Guringnya orang nang alim itu lebih utama, lebih afdal daripada guringnya orang nang jahil, orang nang bodoh, orang nang bungul, orang banjar. Urusan guring aja nih, orang alim itu macam-macam dahulu. Lain pada orang nang jahil, imbahnya sudah barabah kada lewat ya. Tapi orang nang alim macam-macam dulu berzikir macam-macam bismillah 21 kali, qul huwa al-fatihah, qul huwa Allah 3 kali, al-falaq, an-nas, kemudian ayat kursi dibaca. Nah, kemudian tasbih dibaca 7 kali, salawat dibaca 10 kali. Banyak itu amalan-amalan nak goreng berzikir pulang imba tontong berzikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah nih kada bepandir lagi. Seakan-akan inya menghadapi sebuah kematian karena an-naum akhul maut. Guring badang sanak. Ya ada jelema kan basubul sakali ya. Lawan mati seakan-akan inya mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu urusan guring aja balain. Lawan orang nang jahil. Wan pantas saja ujar Rasulullah muliakan orang nang alim. Lain lagi, belum lagi urusan nang lain. Urusan nang guring aja sudah macam-macam amaliyahnya. Mulai hendak guring sampai guring kembali. Aktivitasnya 24 jam itu kada lepas daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa belajar ia akan satu bab daripada ilmu lalu kemudian mengamalkan ia akan bab tersebut, aw lam ya'mal bi atau kada diamalkannya kakadakah sempatnya belajar lawan orang alim tadi, kana afdalu adalah inya itu orang tadi lebih afdal min ayyusalli al-qara'atin tatawuan, lebih utama daripada melakukan salat sunat 1000 rakaat. Masya Allah. Ada sanggup kita 1000 rakaat orang banyak tunggang wakna sembahyang sunat. Tapi ini orang nih katujuh belajar ilmu walau satu bab diamalkannya kema banyaknya mudahnya ada satu ketika kena bilanya aku ada waktu hendak mengamalkan ilmu nang sudah aku terima. Nah ini kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala memandang dengan rahmatnya kepada orang nang katujuh menuntut ilmu agama, termasuk pian-pian nang hadir saat ini bagian daripada mendapatkan kesenangan, mendapatkan rahmat kasih sayang Allah, kasih sayang rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berataan senantiasa dicurahkan rahmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita sambung pada kesempatan kasihan pulang guru tengah malamnya boleh lawasnya 2-3 jam nyontong. Nah, mudah-mudahan ada barakah, ada manfaatnya. Kita sambung guru kita, pengajian kita, Guru Haji Alfani Rahman. Kepadanya dipersilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd.
Alhamdulillah, marilah kita tingkatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini kita dapat berkumpul di majelis ini dengan tujuan yang sama, yaitu untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarga beliau dan sahabat beliau dan tabi'in dan tabi'it tabi'in ila yaumiddin yang ulun muliakan dan ulun hormati para habaib, wabil khusus Kanda Habib Muhammad Al-Habsyi, wabil khusus Tuan Guru kita, Tuan Guru Muhammad Hadri SHI, Masya Allah. Dan Tuan Guru dan para habaib dan Tuan Guru yang lainnya yang hormati, hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sudah cukup aja Guru yang menyampaikan itu, sudah yang kita amalkan. Jadi karena masih artinya ulun ditugasakan, ayo saya dikit-dikit juga yang kada 5 menit 10 menit lah. Melihat keadaan biar juga bila mengantukkan sedang sudah. Jangan kamu panjangan juga ceramahnya taliur na mendarahkan taliur lagi banget benar ngarannya. Jadi sedang-sedang aja. Mengambil daripada pesan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kata beliau, untuk menambah keyakinan seseorang dan supaya keyakinan itu menjadi baik ada tiga macam. Apabila seseorang itu bisa mengamalkan yang 3 macam ini, maka keyakinannya makin bertambah kuat dan keyakinan itu makin menjadi baik. Sebaliknya, kalau orang kadang mengamalkan yang 3 ini, maka keyakinannya itu makin berkurang tidak mantap, dan artinya kebaikannya pun artinya kurang baik karena tidak bisa mengamalkan yang 3 ini. Yang pertama, kata beliau, untuk menambah keyakinan kita kuat dan supaya keyakinan kita itu bertambah baik, yang pertama adalah kita mendalami makna-makna yang terkandung di dalam ayat-ayat tentang ayat tersebut, menimbulkan kita takut, bertambah takut dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa misalnya? Tentang azab. Apa misalnya? Tentang bala yang diturunkan Allah kepada umat-umat yang dahulu-dahulu, seperti umat Nabi Nuh alaihi salam. Sadang pian Nabi Nuh itu nyaman guru wayah ini. Kalau zaman Nabi Nuh itu sidin keluar dakwah, bukan hanya artinya menjadikan tangan telunjuk mereka itu di telinga mereka, sadang Nabi Nuh nih bepadah dengan Allah Ta'ala, mengadu dengan Allah Ta'ala. Ketika aku dakwah, ya Allah, ternyata ini kaumku ini menandak ujung jarinya di telinganya, kada mau mendengar. Ada nang hakun mendengar tapi memukul dengan Nabi Nuh. Ada kegampangan pian, limbah sidin dakwah sehari 2 hari pukul orang, pingsan, bawa ke rumah, limbah bawa ke rumah, siuman pulang, kawal pulang bangun, dakwah pulang keluar, pukul orang pulang. Kada gampangan. Maka ini artinya hampir ribuan tahun ini. Pada ribuan tahun maka ini dakwah sidin. Namun kita alhamdulillah ya Allah, ada tilam nyaman, asa mengantuk juga dah. Tapi ada kopi no segagam betah lagi, betah mengantuk lagi ini. Nabi Nuh dakwah sidin luar biasa, sampai sidin berdoa apa? Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan engkau tinggal lagi satu orang pun orang kafir untuk tinggal di muka bumi ini. Apa dijawab oleh Allah? Dijawab Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Ujar malaikat Jibril, nah ini pohon, tanam pohon.
sampai betanam pohonnya benar cepat bener ganalnya sekalinya. Akhirnya dia Allah wasna'il fulk, bikin kapal, diulahlah kapal di situ. Kapal sudah bagus di atas gunung, andakannya pulang kapal nenek. Pas di atas gunung ujar kaum Nabi Nuh, itu Nuh gila, mulah kapal di atas gunung. Ayo ujar jagau pian, banyak jagau bang. Banyaknya orangnya jagau pulang, ini ngali. Jaka jagau orangnya nembujur nyaman ya kalau siapa hendak mahantup majelis itu nambah dahulu mahantupnya. Wah nenek, ini napa? Bila ceramah macam-macam aja, kita buang sandal sidin. Nah iya sudah. Ini ngali. Namun jagau pian pendamping majelis bagus benar nih kak. Tapi jagau pendamping yang jahat habis sudah kita. Bandi kempisnya. Kasar banar tuh jar. Ada pian di kampung. Di kampung ada sini bang, di Banjar sana. Gurunya bapak jam ceramah. Ini haram tadi bang. Habis semua nempuknya hukumnya haram. Bayi hendak memakai sandal siden. Napa kada kau berangkat batis siden. Di anak orang lakatan ini nah pulun di batis sini. Untung tulut aja jelon. Jangan dipakai orang ke junggang gitu. Sini kada kau mampu bang Samin ya Allah. Akhirnya kapal Nabi Nuh ini dibahirai bubuhan nang jagau-jagau tadi itu. Wah, sekung naik ke atas gunung ke kapal Nabi Nuh, pret bahiranya. Bapun banyak yang bahira, hibak dua kapal nih tak. Pampihan-pihan ng Tuhan. Nang aja. Bagaimana tahu aja pihan Tuhan biar hendak badan. Tagugur ke dalam. Nah, ada maka berpenyakitan dan kurang. Sekarang yang bayar keluar di dalam sadita napa nang sakitan tadi penyakit kulit ampe ampe hilang penyakitnya tadi turun nang Tuhan nang sehat sudah. Jadi ujar kaum nang tadi membahirai tadi itu datang di mana pian julak datang di mana kai jadi pian yang ampe penyakit. Nah kita rahasia ya itu tuh nang di kapal Nabi Nuh itu nah. Itu obatnya. Wah, kalau gitu kita ambil aja obat di situ. Ambil ada bawa imbir, bawa macam-macam neto. Mengaut habis itu bersih kembali kapal Nabi Nuh itu tadi. Hanya diperintahkan Allah Subhanahu wa taala supaya langit membuka itu supaya air turun dari langit dan bumi supaya membuka dan keluar dari bumi itu air. Wahai langit, keluarkan air yang di atas engkau, terbuka, habis. Jadi pian seandainya itu tidak diperintahkan Allah Subhanahu wa taala berhenti itu air, maka sampai ke atas langit itu air. Cuma pas itu habis semua. Habis pepohonan yang tinggi-tinggi, habis gunung tenggelam, sampai Kanaan anak Nabi Nuh habis juga karena kadang menempati kuitan bang. Napa dalam kapal peraturan ujar Nabi Nuh nang di dalam kapal ini kan semuaan sudah dimasukkan cuma terakhir ada iblis hendak masuk. Nah jadi Nabi Nuh ini kada boleh masuk nek ini nomor rusak aku nek kada boleh. Nah ujar iblis pian kada kau menangati ulun kenapa ini dapat izin hidup sampai hari kiamat. Oh, akhirnya terpaksa jo Nabi Nuh membawa iblis ini ke dalam. Jangan ada di bawah sini biar selamat kita. Hibak majelis ini kalah nang majelis nang naf karaoke ini itu kalah. Kan aneh juga bayar itu kemana-mana juk nih bayar tapi hibak itu sakanya nampak kerudung banyak jual. Kalau iya sudah nih untung kan ada besar bener bayar. Kita kan dapat duit, apa kasih itu ya lah. Baik nu karena wadai kan nasi kuning kan, kanyang juga, mihun enggak ya? Ini ujar Nabi Nuh ketika di dalam kapal itu jangan macam-macam, jangan ada yang keluarnya, jangan ada yang main. Ada main ini ada kalau di tengah tidur lockdown nih, kawat stop aja main tuh makin banget maka banyak makin batianan makin banyak. Betul
Nah, jadi pas di saat di dalam kapal itu panjang kisah. Guru ini ada 10 menit aja nih. Jauh lah ya guru itu bila kena karena dingin nasi makan nggak kita. Apa ulun berkisah kitab kada kojo, cuma kisah nanti ini aja kita. Nah, jadi ujar Nabi Nuh jangan main di dalam itu karena kita kada tahu kapan kita ini surut banyak. Oma pian dalam kapal itu sekalinya apa anjing kada tahan apa ada bahan pupan di dalam situnya mau taliur-liur anjing minum dulu bismillahirrahmanirrahim sampai di situ rupanya kucing membungun detektif anjing main aku laporan lawan bos. Datang ke Nabi Nuh. Lapor. Ini anjing main. Woi Nabi Nuh. Ya. Lihat. Datang ke sana. Soalnya tuntung main anjing dah. Beliuran berdua ampe. Cing. Kenapa itu memadakan ini anjing mainnya kan main. Mana buktinya? Main aja kucing kayak apa ini? Ayo kena pulang ulun pikirkan pulang awas kena. Rupanya mbah kedua kali main pulang anjing. Nah, hantuk benar. Bayar untuk berdoa kucing. Ya Allah, jangan dilapas. Anjing ini jangan lapas sampai ulun mengiau Nabi Nuh. Baik kenapa datang kucing? Wahai Nabi Nuh, ini anjing main pulang. Nah, datangnya Nabi Nuh. Yuk. Rupanya anjing mencabut liur-liur yuk ada kasih mencabut. Kabul doa kucing. Akhirnya, anjing, kenapa kamu main? Maka ujar-ujar Nabi Nuh jangan kawe, jangan main makna ini. Ikam ku sumpah ujar Nabi Nuh sampai akhir zaman wahai anjing engkau dapat ujar kita katulahan lawas main. Lihat ya pian anjing itu lawas mainnya. Lawas benar tadi bang. Pokoknya ya bang ngana lawas tadi bang ada pernah bang nonton anjing lagi main. Lembah itu napa ujar anjing ini gara-gara kucing nenek. Anjing aku berdoa ya Allah minta keadilan engkau ya Allah ini gara-gara kucing hamba dapat disumpahi Nabi Nuh minta balasakan sama juga dengan hamba ya Allah sakanya napa anjing gara-gara doa anjing kucing ini bila main bebunyinya gara-gara doa anjing makanya hati-hati juga mendoakan orang kalau pindah kana. Nah itu kisah-kisah tadi artinya napa Allah maha bisakan kaum itu gara-gara durhaka dengan Nabi Nuh alaihissalam. Panjang kisah-kisah itu diteliti di dalam ayat-ayat itu supaya kita takut kepada Allah. Yang kedua kita memandang seluruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Sampai di diri kita lihat napas kada bebayaran. Ya kalah apalagi tuntung normal benarnya. Kada bebayaran. Mata melihat kada bayar. Telinga mendengar kada bayar. Berjalan nyaman apa segala ini adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Supaya keyakinan kita bertambah kuat dan keyakinan kita menjadi baik. Yang ketiga yang terakhir supaya keyakinan kita bertambah kuat dan keyakinan kita menjadi baik kata Al-Imam Habib Abdullah Al-Haddad adalah kita istiqomah di dalam amaliyah, di dalam beribadah. Ujar guru kita dahulu tuh kekawanan kita bang artinya jangan panas-panas tahiyayam. Itu banyak-banyak itu pian. Wah pemulaan baca Quran habis juz 3 sekalinya bayar untung kadang baca lagi. Ramadan sampai 16 ya, sakanya orangnya kadadan. Seorang sini dia makanya rajin benar. Limbah habis bulan Ramadan kada lagi.
Asal rajin bener hadir maulid, makasih dah pulang. Sakanya kada lagi. Nah ini ngaranna kada istiqomah. Istiqomah ini berat pian. Berniat sampai ke mati, menuntut ilmu sampai ke mati, amalan sampai ke mati, kada bahabisan. Makanya guru sekumpul memberi doa. Jarsidin baca doa, Allahumma inna nas'aluka taubah wal maghfirah wat taufiq wal hidayah wal istiqamah. Nah, ini disuruh membaca istiqamahnya ini supaya kita kawat terus menerus, karena bagus istiqamah ketimbang nang artinya baca Quran misalnya langsung 10 juz cuma ampe, bagus nang sajuz sehari sampai hari sampai mati. Nah itu lebih afdal istiqomahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita dan dosa orang tua kita dan dosa guru-guru kita dan dosa keluarga kita dan dosa jiran kita dan dosa seluruh kaum muslimin. Mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hajat dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala nuzul hadratin nabi al-Fatihah. صببا لمقاصدنا وبلا الله يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى لنا ما مضى يا واسع يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا وبلا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Kalau ada salah dan khilaf mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.